नमस्कार बंधुगण 19 अगस्त सोमवार पवित्र राखी पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही राखी पूर्णिमा ठारू एही 5 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। एही वर्षर राखी पूर्णिमा बहुत ही खास अटे काहेकि ना एही वर्षर राखी पूर्णिमा सोमवार दिन पड़ुअछि एवं एही सोमवार महादेवंकर बार होइथाए। आउ अगस्त 19 तारिख दिन ग्रह रे एक विशाल संयोग बनिबाकू जाउअछि जहा फल किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे महादेवंकर कृपा वर्षा हेबाकू जाउअछि। महादेव एमानक उपरे प्रसन्न हेबाकू जाउछंती। तांकर समस्त इच्छा समस्त कष्ट दूर हेबाकू जाउअछि। महादेवंक कृपारु किछि राशिर व्यक्ति विशेषंकर जेते भी खराब समय थिला सेही खराब समयर अंत हेबाकू जाउअछि। एमानक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। राखी पूर्णिमा ठारू एमानक जीवन रे बहुत बड़ बड़ खुशी आसीबाकू जाउअछि। तेबे बंधु मैंने चलतु सेही भाग्यशाली राशि मानक विषय रे जानिबा। सेथिपई आपण मानकु मोर गोटिए अनुरोध जे आपण माने एही वीडियो को प्रथमरु शेष पर्यंत निहाती देखंतु काहेकि ना आपणकर राशि मध्य थाई पारे। ता पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु एवं जदि आपण माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती ताहले निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु। तेबे बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशिटी होची वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेषंकु एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणक उपरे भगवान शिव शंकर एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा हेबाकू जाउअछि। आपण जदि काहाठारू पैसा किछि उधार नेइथिले तेबे सेही पैसा को आपण फेराई देबाकू जाउअछंती। आपणकर मन प्रसन्न रहिबाकू जाउछि। आपणकू अधिक धन लाभ हेबार सुजोग मध्य रहुअछि। प्रत्येक काम रे आपण सफलता हेबाकू जाउछंती। जेउ माने व्यवसाय बा बिजनेस करुथिले सेही व्यवसाय रे बहुत लाभ हेबाकू जाउअछि। अटकी रहिथिबा आपणकर काम सुरुखुरु रे आरंभ हेबाकू जाउअछि। आपणकू बहुत सारा खुशी मध्य मिलिबाकू जाउअछि एवं महादेवंक कृपारु आपणकू चारि दिगरु लाभ प्राप्त हबो। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हबो। आपणकर कैरियर क्षेत्र रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण एही समय रे कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय विक्रय करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे सफलता प्राप्त करि पारिबे। आपणकर जदि एही राशि होइथाए ताहले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होची कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्ति विशेषंक उपरे भगवान शिव शंकर आपणकर उपरे बहुत कृपा रखिबाकू जाउअछंती। एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकू अचानक धन लाभ होई पारे। यह सुजोग मध्य रहुअछि। आपण प्रत्येक कार्य रे सफलता हेबाकू जाउछंती। जेउ माने बेरोजगार थिले तांकू तांकर मन मुक्तावक चाकरी मध्य मिलिबाकू जाउअछि। बिजनेस रे से आगकू बढ़िबाकू जाउअछंती। अटकी रहिथिबा समस्त काम गुडिक अति सहज रे समाप्त हेबाकू जाउअछि। जदि आपनक उपरे किछि कोर्ट कचेरी मामला रहिथाए सेही कोर्ट कचेरी मामला आपणकर सपक्ष रे जाई पारे एवं प्रभु भोलानाथ आपनकू बहुत सारा कृपा देबाकू जाउछंती। शिक्षा क्षेत्र रे एवं कैरियर रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य सुखमय फेरी आसीबो। भाग्य बल रे आपण काम परिश्रम रे अधिक सफलता प्राप्त करि पारिबे। आपण कोनोसी जानवाहन जमी किंबा प्रॉपर्टी किनिबा पई मन बळ बळाई पारंती। जदि आपणकर एही राशि होइथाए तेबे तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने तृतीय भाग्यशाली राशिटी होची सिंह राशि। एही राशि मानकर राखी पूर्णिमा ठारू राजयोगर संभावना बनुअछि। महादेवंक कृपारु भविष्यत रे एही राशिर व्यक्ति मानकर कोनोसी अटकी रहि जाइथिबा कार्य गुडिक पूर्ण हेबाकू जाउअछि।
ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ମିତ୍ର ବନାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଏମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ବେପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବେପାରୀମାନେ ନିଜର ବେପାରରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ